Plisi jaka barani filɛbaw yɔrɔ jama ani yɔrɔ suruma cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ye ka aw ka bisimila an ka Vision Plus jabarani kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jɛmukan min n'a to a ye ko talent à découvrir seko ni dɔnko dogolen maa kɛ artiste min na ka se k'i ka dɔnniya maɲɔkuru wɔrɔ k'a da lɛfɛ k'a jira diɲɛ la diɲɛ maa ka se k'i ye k'i dɔn ni k'i dɔn lakari n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔnbaliya ye dibi ye ka dɔnbaliya dibi ni k'o falen tɔrɔsi la ka se ka dibi suwa ka bɔ yen pelengendew nin jɛmukan sigilen don seko ni dɔnko tigilama bɛɛ lajɛlen ye artiste bɛɛ lajɛlen jɛmukan ye e ta ye awa e kana to so bilen awa ni k'a fɔ ko sala n b'a kɛ cogo di yaasa kana nin jɛmukan plateau ka o hami n'o jɔrɔ o banna i to i sigiyɔrɔ la dɔrɔn i ka an wele ni ala ka jɛ a kan ka kɛ cogoya min na o bɛɛ lajɛlen kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛ da i tulo kan bi ayiwa an ye wele bila an ka seko ni dɔnko tigilama dɔ ma nin plateau in sigi o sigi ne b'a fɔ aw ye k'a fɔ n ko artiste denmisɛnnin tɛ yen maanifɛnw ka kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye si ani farikolo la nka ari ye fɛn dɔ ye a bɛ di maa ma maa min hakili ka bon hakili fɛrɛlen don o de kosɔn i bɛ fɛn ɲini i yɛrɛ kunkolo la fɛn min ka jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen la mɔgɔw ka se ka nisɔndiya ni a ye ka tila k'i kanu a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ abada n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko e hakili tɛ hakili kɔrɔba ye o de kosɔn ne b'a fɔ ko artiste denmisɛnnin tɛ yen basabu artiste fitinin n'a maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen hakili ka kɔrɔ bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ bɔ i hakili la ka se ka diɲɛma ɲɛnajɛ an ye wele bila an ka seko ni dɔnko tigilama min ma maa tɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ diɲɛ ye baro ye an bɛ baro kɛ fɛn jumɛn kan ale yɛrɛ ye jɔn ye a bɔra min maliɲɛ don wa a bɛ ka art bolofara min kɛ fɛn sugu jumɛn don an filɛbaw an bɛna faamuya caman sɔrɔ an ka bi baro la maa tɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da ni ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan malimakɛ i ni ɲankuma bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Talez-vous e tɔgɔ ni i jamu e ye maliɲɛ ye wa? Oui, y'en a kuma daminɛ foli bɛ bɛɛ c'est votre général père Chanowiz le futur king ne tɔgɔ o bɛ wele Chanowiz ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Aluseni Z Touré. Aluseni Z Touré nka i bɛ wele ko Chanowiz. Chanowiz n'i y'a ye an y'i wele i yɛrɛ ka baara de y'i wele ka na nɔ tɛ anw b'i wele n bɛ se k'o de fɔ i ka baara dɔnko min b'i la dɔnniya min b'i la i bɛ ka baara min kɛ i b'a fɛ an y'a sɔrɔ i b'a fɛ wa i b'a sidɔn o kosɔn anw ye wele bila e ma ka na e yɛrɛ bi ka mun de kɛ e ye jɔn ye? Ok, kuma do kuma ma nɔgɔ mɛ an b'a essayer a se ka ko walawala dɔɔni pour que bɛɛ ka se k'a faamu i m'a faamu bon ne b'a fɛn mun kɛ ne bɛ ka rap de kɛ nka ne bɛ ka rap nasuguya dɔ de kɛ a rap tɔgɔ de ko trap gang i n'a fɔ par exemple ne ka projet dɔ bɛ yen ko école de l'art i m'a faamu école de l'art o tɛ fɛn wɛrɛ i n'a fɔ par exemple an fɛ Mali la an b'a fɔ ko bɔlɔnfɛkalan wala i y'a faamu bɔlɔnkɔnɔkalan est ce que a dɔn an b'a bɔlɔnkɔnɔna de kalan bɔlɔnkɔnɔna o tɛ fɛn wɛrɛ an ka vie an bɛ fɛn mun kɛ kɛnɛma i m'a faamu par exemple i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɛn fitinin dɔ kɛ n'an bɛ carré kɔnɔ ou n'an bɛ kɛnɛma donc a bɛ fɔ o de ma ko bɔlɔnkɔnɔ vie donc ne y'o de ta ka fɛnkɛ école de l'art saison 1 i m'a faamu donc n'i y'a mɛn ko rap gang o bɛ boli o fɛn sugu ninnu de kan donc art kɔnɔ e ye arapu de choisir arapu fana kɔnɔ ka tila ka gang de choisir ok Chanowiz yan'an ka boli ka taa ɲɛfɛ an bɛ segin kɔ dɔɔni i y'a jira k'a fɔ ko i tɔgɔ ye Aluseni Z Touré mais i b'i wele bi diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ maa o maa b'i dɔn bɛɛ b'i wele ko Chanowiz. Chanowiz sɔrɔla cogo di? ok Chanowiz yɛrɛ sɔrɔla cogo min na Chano depuis n fitinin ne ba de tun bɛ ne wele ko Chano i m'a faamu a kɔrɔ ye min ye? bon ne yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn tɔgɔ kɔni bɛ ne na parce que ne denmisɛnnin tɔgɔ de don donc a bɛ ne wele Chano ne fakɛ fɛnɛ bɛ ne wele Chano Chano taara ne ko du kɔnɔ i m'a faamu donc ne donnen dɔnkilida la ne terikɛ dɔ bɛ n ko i bɛ flow i m'a faamu donc i bɛ flow in de Wiz fara ne tɔgɔ kan i m'a faamu donc a kɛra Chanowiz ne fɛnɛ y'a fɛngɛ direct la dɔrɔn ka taa n'a ye. ok i y'a faamu Chanowiz dɔnkilida ka gɛlɛn a man gɛlɛn dɔnkilida ka di wa a yɛrɛ man di e ye Touré de ye kɔrɔbɔrɔ Touré
tari suraka di ayi jo ne ture mu ye cɛ ne ye kɔrɔwɔrɔ ye tamashek fɛnɛ b'a la jumɛn tuguni ani suraka fɛnɛ b'a la arabu fana be bɛla fɛnɛ b'a la caga can toro ok o la sisan e kelen rapper ye aw ka so i ma gɛlɛya sɔrɔ wa est ce que a diyara so e parents ye la bon n bɛ se ka f'i ɲɛna kuma de don kuma juste ne y'a fɔ ma ne bɛ ɲɛsi de ka tiɲɛ fɔ yan n ma f'u ma parce que ne bɛ fɛn mun na ka di ne ye mais mun bɛ ka kɛ ne tɛna se k'a fɔ ko n bɛ nkalon tigɛ o dogo dɔnkilida halisa n bɛ se ka f'i ɲɛna dɔnkilida man di ne somɔgɔw ye a man d'an ka mɔgɔw ye quoi n ma f'u ma parce que i b'a dɔn an ye nordisiw de kosɛbɛ n ma f'u ma donc tant que olu ɲɛ b'i la fɛn dɔ la u b'a fɔ ko la plupart ni ye vagabond fɛn ye donc a tɛ se ka faamu n ma f'u ma mais pour le moment n bɛ se k'a fɔ parce que fɛn mun ka gɛlɛn ne somɔgɔw ma o ye kalan de ye donc n bɛ ka se ka kalan maîtriser en même temps kan diya ye fɛn kɛ ka taa n'o ye dɔnkilida ye sanu donc i bɛ ka nin succès ba kɛ arabu kɔnɔ en même temps i bɛ ka continuer ka kalan kɛ bon kalan halisa ne bɔra ekɔli la ka na ɲɛsin émission ma Allahu akbar mais dɔw bolo k'a fɔ ko n'i kɔni kɛra rapper ye ka ban surtout tɔgɔ min b'e la bi n'i y'o sɔrɔ dɔw bɛ se ka kalanko yɛrɛ dabila o tuma u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ yan bon tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ kɛcogo de b'a la mais baramusa n'a arabu daminɛ kuma n ma f'u ma ne kun y'a essayer ne y'a kɛ i n'a fɔ ne ye hakili bɔ ekɔli ko yɛrɛ i m'a f'u ma n'a ye ne diya don min na ne bɛ taa n'a ma ne diya fɛnɛ o kelen don mais pour le moment ne yɛrɛ de ye n sigi ni ne ɲininka n bɛ se k'a fɔ hali n'i kɛra rapper ye n'i kɛra artiste ba ye vraiment a ka kɛ ka sɔrɔ niveau dɔ b'i la ala ma ka kuma min fɔ nin ye bamanankan a ka di ne ye ne y'a kuma français la n ma f'u ma parce que la plupart mɔgɔ min bɛ ne suit olu ye français de mɛn donc c'est pour cela que a ka di ne ye vraiment ka exprimer français la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ a ma nɔgɔ i bɛ kɛ dɔnkilidala ye k'a sɔrɔ i ma kalan bamananw ko o de ma ko mugudun tɛ barafɔ sa barafɔ tɛ mugudun sa bolo bɛɛ lajɛlen ni a bɔyɔrɔ don tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ fana kana tulo sa ni maa faden y'i da tulo la ni sɛbɛ nana a b'i da sano i ka nin miiriya in hakilina in b'a jira k'o de fɔ denmisɛnninw ye cɛw tulonkɛ tɛ maa bali ka kala kɛ kala fana tɛ maa bali ka tulo kɛ n'i b'a fɔ fɛn kɛ i k'a dɔn k'a fɔ c'est à dire u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi ni tulon kuma sera tulo sɛbɛkɔrɔ kɛ kala kuma ma se ka kala sɛbɛkɔrɔ kɛ ma jamana in kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ fantan naani fɛ maa tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la ka sɔrɔ i ma kalan hali a bɛ hakɛ to quoi hali bobɔ ka bo bɔ dɛ n'i kalanna e bɛ min sɔrɔ a la nafa la min ma kalan o t'o sɔrɔ a la bada maasɔnya b'o cogo kelen la diɲɛlatigɛ baara o baara n'i ye kalanna n'i sɔnna kalan ma i bɛ tila k'a ye k'a fɔ ko e ye nafa fila de sɔrɔ diɲɛ na sano baasi tɛ an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ko tɛ an bɛ ɲɔgɔn na mun na sano ye jɔn ye an filɛbaw an wulilen kɔni bila to k'aw kan'o fɔ abada i ye nɔrdisi ye nin waati in na i bɛ bamakɔ yan nka est ce que don tɛmɛnenw na e tun bɛ nɔri la wa i ye waati kɛ wa est ce que yarapu in daminɛ depuis yen nɔ de ya tari i y'a daminɛ bamakɔ yan non ne bɔra nɔri la c'était vers 2012-2013 comme ça m'a f'u ma kɛlɛ daminɛ kuma donc an somɔgɔw bɔra nɔri la ka n'u installer Bamako yan a Kuluba m'a f'u ma donc ne tun bɛ ballon de ta ballon tan de kun ka di ne ye kosɛbɛ m'a f'u ma mais ne terikɛ dɔw tun bɛ olu tun bɛ dɔnkilida la olu tun bɛ groupe de la ne bɛ flow mun f'i ɲɛna m'a f'u ma ani ne terikɛ dɔ bɛ yen ko Gustavo Papa Veto m'a f'u ma donc ninnu de kun ye groupe ye olu de kun bɛ ci juste an bɛɛ kun bɛ gɛrɛn kelen donc ne kun b'o wɔ ten m'a f'u ma mais ne n t'o de la m'a f'u ma ka na essayer parce que u kun bɛ beatmaker mun fɛ denmisɛnninw kari ye turu Sergio Sertine Bidabi tɔgɔlɛ de don m'a f'u ma donc ne kun bɛ taa pour que a ka se ka ne dege beat fɔ de la parce que beat fɔ fɛnɛ kun bɛ ne hali bi n'a ambition de don m'a f'u ma donc ne n to beat fɔ de la sisan ne terikɛ i bɛ flow m'a f'u ma olu nana dɔnkilida fɛngɛ dɔɔni fo ka n'a bila est ce que bɛ ka donc a to kɛra i bɛ kelen i bɛ ka continuer n'a ye m'a f'u ma donc en même temps courage bɛ ka i bɛ fɛnɛ bila est ce que bɛ ka donc a y'a ye ne bɛ ka essayer ka don art kɔnɔna la m'a f'u ma
donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan ale yɛrɛ tɛ fan carrière musicale kɛ a y'a dɛn pour que ka dayɛlɛ ne ka se ka don ma fuma an taara beatmaker fɛ yen an taara beatmaker wɛrɛ fɛ yen mun ye Degabi ma fuma nka beatmaker de don est-ce que ba donc an taara Degabi fɛ yen sisan parce que Sergio ne togolen mun fɛn na tan ka beatmaker ye ale kuma ka siran an ka parents fanfɛla la wa ma fuma donc ne ni bɛ an tulo gɛlɛya ka taa Degabi fɛ yen sisan ka taa son kelen bɔ o de ne y'a sɔn fɔlɔ ye kɔfɛ an tilala ka na togolen fɛ tuguni Sergio ma fuma donc Sergio yɛrɛ y'a ye ko b'a ka fɛngɛ ale fana y'a essayé ka coup de main d'an ma fuma. Ok Shano i nana cogoya min na art kɔnɔ sisan an ye caman faamu o la an y'a sɔrɔ k'a fɔ i ye groupe kɛ i y'a kɛ kɛcogoya min na an ye faamuya sɔrɔ o la clip b'i bolo est-ce que bon clip min bɛ ne bolo wala ne yɛrɛ t'an clip da dɔn o kuma an ka jɛ ka taa duman dɔ filɛ ka na fɔlɔ mais clip kura dɔ bɛ ma bila fɔlɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ fitinin yira fan na ok an ka taa clip duman dɔ lajɛ ka segin ka na plateau kan ok problème foyi t'a la. Fidel Gang, c'est toujours les petits qui frappent à la porte. Shano matunu dusure bena fanu famana nebeka bara Mamadou Sunche nebeka chile kabali fale fumega talo bichi benkerela ina fozuma usibe kumala anti bujate numbora kene mafanu be kule Shano de seranda bali bana biga butemena Shano be dala dishaba molo amega fime bitiri temena beniga jate pera benjolila ina fo ado betini segena beniga bara kalite be molo utega famu banu be tangono bebi ga fike wakati temena ne kunte dala para fi segena kada fiteya kulushi farale na fare tola afuye avion te jo fela Butaita, le butaita, nga butaimi Shano ramanu be butaita Disafo nga butaita Million me nga butaita Fopate nga butaita Le butaita, nigga butaita Nebega parake everyday Usibe kumala fopate Label be molo fitir gang Sunyata wili la kabogota Amega parake kulengeta Manu be fedeke ilimite Fali be yele la bulogota Kamoko bila man kabogota Ima e manu be kebiri mor Shano ma foyi ke ala de do Nubara kene ma joli be bo Obela nege subari be do Manu be magula netega mo Shano be foro la nebega job Nebega parake ala de pe Mangata nege si ala de pe Butaita, le butaita nga butaimi Shano ramanu be butaita Kisafo nga butaita Million me nga butaita Fopate nga butaita Le butaita, nigga butaita Check P mon frère Mogo Alsa ou ma famille Il n'y a pas de capitaine dans une seule bateau Suleiman Tarame ay an filɛbaw a bɔra ka min lagɛ sisan duma min lagɛ ne b'a dɔn k'a fɔ an ye wasa sɔrɔ nin na kosɛbɛ Shano Wizi Nord-Disi yɛrɛ quand même ka tila ka sigi anw fɛ Bamako Kuluba o tɛ wa ok Shano ni kɛra rappeur denmisɛnnin ye surtout an bɛ tile min na i n'a fɔ bi cɛ rappeur ka ca toro rappeur yɛrɛ cayara ni fɛn ninnu ye sisan est ce que aw ma gɛlɛya sɔrɔ o la arabu kɔnɔna la rappeur caya bon n bɛ fɛ mun fɛnɛ i b'a dɔn rappeur caya vraiment kungo de don parce que bi bi na filɛ yɔrɔ min na bɛɛ de ko n bɛ fɛ ka kɛ rappeur ye hali i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔnin dɔw bɛ yen olu b'u ban n bɛ kalan na yɛrɛ olu b'a essayer u b'a fɔ k'u b'u ban kalan ma k'u bɛ kɛ rappeur ye mais
mɔgɔ si tɛ dagan dɔn diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ n m'a f'u ma a bɛ se ka kɛ rap bɛ réussi dɔ bolo a tɛ réussi dɔ bolo mais juste ne bɛ fɛ ka conseil min di Bala Musa ne kelen tɛ mari rappeur bɛɛ i n'a fɔ ne ɲɔgɔnnaw ne filanw n bɛ kalan na n bɛ rap fɛnɛ la n bɛ fɛn mun fɛn na o kana fɔ ko b'a essayer ka rap bila k'u b'a essayer ka kalan bila rap kama wa parce que rap filɛ tubabula yɔrɔ bɛ yɔrɔ la par exemple surtout téléso dɔ bɛ yen chaîne musicale ninnu Tracir bɛ ninnu n m'a fɔ ma donc an ka rappeur baw ninnu de bɛ passer olu fɛ par exemple Ibawan ani Sidiki Jabate ninnu n m'a fɔ ma donc o yɔrɔ ninnu na par exemple an sigilen bɛ cogo min na i b'a ne ɲininka o tɛ kɛ o ayi olu i b'i sigi dɔrɔn u bɛ fɛn sɛbɛn direct i b'a kalan i b'a répondre donc n'i ma kalan a bɛ gɛlɛya hali ni sanga b'i la a bɛ gɛlɛya n m'a fɔ ma donc juste o de don Chano Wizi n m'a fɔ ma denmisɛnninw ye aw yɛrɛ jumɛn a da aw kelen don wala a bɛ ɲɔgɔn bolo quoi c'est-à-dire ne bɛ se k'a fɔ ninnu de ye aw e ye bi n'o tɛ ne y'i ye a mɛnna n'i y'a ye wele fana bila i ma fana Vision Plus ka fɛn min ye ladamu ye o caman de bɛ anw ka Vision Plus kan c'est-à-dire an y'a sɔrɔ rap ma e tiɲɛ an y'a sɔrɔ rap min tiɲɛ i ladamulen don donfini yɛrɛ rappeur yɛrɛ dɔw bolo ni i bi fini de don ka kulusi yoro i y'a fanda nin ka cigarette min ka ayiwa dɔ in fana k'o min ka kɔlɔ kunu ka pan ka yɛlɛ yiri la k'i cun ji la ka tulu mun Chano c'est-à-dire ka kɔ i yɛrɛ ka vie quoi munna e m'o kɛ bon yɔrɔ Bala Musa jɛnatigɛ filɛ bɛɛ n'i ka vie de don ni ne ɲininka ma fama iskiga bon na vie n'a fɔ ko bɛ ko la Bala Musa n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna depuis dɔnkilida tɛ olu ma se ka diya ne yɛrɛ de ne dusukun ye parce que juste fɛn kelen de don ne ye nordisi de n m'a f'u ma n'a y'a jateminɛ an dan bɛ ko bɛ ko la ko dɔ bɛ yen an tɛ sɔrɔ ma donc ne tɛna se ka n sigi n'a fɔ a drogue ta ni fɛn ninnu ou ko caman mana ko n m'a f'u ma donc juste ne yɛrɛ tɛ se ka n sen don a la parce que ne somɔgɔw m'a kɛ ne kɔrɔkɛw m'a kɛ donc ne tɛna se k'a fɔ ko n b'a kɛ ne y'o kɛ dɔrɔn o ye ne kelen de ka danbe tunun ka bɔ a na bɛɛ lajɛlen ni tile don Chano n'o tɛ diɲɛ in yɛlɛmana bi dɔɔni kunun ni bi tɛ kelen ye bon n'i fana ye rap fana jateminɛ kosɛbɛ ka rappeur jateminɛ i b'a sɔrɔ o nɔfɛ musomanin ka ca dɔw don kun yala musomanin ko de ye ne ye nin bɛɛ kɔlɔsi e la i jogo ni tɔw dali ta tɛ kelen ye mun de la rappeur nɔfɛ musomanin ka ca musoko kɛlɛ ka ca ye n ka dɔrɔku ta yan fɛ y'a bila mun na bon i b'a dɔn tant que i yɛrɛ kɛra rappeur ye n m'a f'u ma i b'a jateminɛ surtout a ka quartier kɔnɔ n m'a f'u ma musomaninw min de olu b'a essayer k'a fɔ k'olu bɛ provoquer cogo na suya dɔ la wa parce que i ye rappeur de pour que i y'a kɛ cogo na suya bɛɛ la pour que i ka jouer la n m'a f'u ma wa en plus n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna n'i ye rappeur ye tant que n'i ye rappeur ye n'i sera n'i bɔra dɔrɔn a bɛ kɛ musomaninw kɔnɔ k'i ye ala de wa n m'a f'u ma i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ ka boli nɔfɛ mais ni olu calculer n'i ɲɛsin olu ma dɔrɔn i bɛ ka carrière ta tiɲɛ Allahu akbar hakili ti da nka kɔrɔ bɛ siɲɛ o de la ne y'a fɔ aw ye an filɛbaw n ko artiste denmisɛnnin den awɔ se ka kɛ si la i ka kɔrɔ n'a ye a bɛ se ka kɛ farikolo yɛrɛ la awa i ka kɔrɔ n'a ye n'o tɛ hakili la ni hakili ye artiste jɛ dɔrɔn i ka dɔn i bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ panbaranbaki de ye Chano Wizi nafa bɛ sɔrɔ arabu la nafa dɔ sɔrɔ a la i kelen ka i yɛrɛ dɔn ka fɔ bi kɔni tiɲɛna Wizi a lamɛnlen don dɔɔni bi est-ce que i ye nafa dɔ sɔrɔ a la min ye baara in yɛrɛ tɔ kanu don i la bon muso b'a fɔ ne ye nafa dɔ sɔrɔ a la i m'a fɔ ma mais nafa ne mago bɛ mun na a ma sɔrɔ hali bi mais n ma ka gɛn muso b'a fɔ ne ye nafa dɔ sɔrɔ parce que depuis ne dɔnkilida daminɛ fo bi ne ye concert damadamani kɛ juste ne delila ka concert kɛ an ka quartier yɛrɛ la n'o ye Kuluba ne delila ka taa an ka dugu yɛrɛ la nord la ne tilala ka taa concert kɛ yan na n m'a f'u ma 2020 yɔrɔ kɔnɔna la n m'a f'u ma donc n bɛ se k'a fɔ Ala barika la olu concert ninnu cayara mais n mago bɛ mun na a ko bɛ sira laban na n t'a fɔ a ɲɛna Ala kɔ n'Ala ka jɛ diɲɛ mɔgɔ de ɲɛ bɛ an na
wa diɲɛmaa kulo bɛ an na dɔw bɛ yen olu haminanko yɛrɛ de ka artiste denmisɛnnin dɛmɛ min talan b'a la hakili b'a la a bɛ kalan fɛ wa an filɛbaaw o maa sɔrɔ la n'aw b'o maa ɲini dɔrɔn o ye Wiz ye Sano Wiz i sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ da Kuluba ma yan wa ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kuluba sɔgɔnɔ fin o tɛmɛnen kɔ rappeur bɛ Mali dugu bɛɛ la bi wa a bɛ Mali kin bɛɛ la cɛw kare kelen yɛrɛ kɔni i b'a sɔrɔ rappeur 2 ni 3 bɛ yen e yɛrɛ ni rappeur cɛ Kuluba rappeur fo ka se Bamako rappeur Mali rappeur aw ni ɲɔgɔn cɛla bɛ cogo di aw ni ɲɔgɔn cɛla ka nɔgɔn ma tara ka gɛlɛn aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya a b'o kɛ wa bon hadamadenya bɛ ma fuma an ni rappeur cɛla dɔrɔn tɛ dɛ n bɛ fɛ an fana an ka quartier kɔnɔ hali denmisɛnnin fitininw mɛ hadamadenya bɛ ne n'u bɛɛ ɲɔgɔn cɛ ma fuma ne bolo arabu do arabu tɛ hadamadenya bɛ arabu nana hadamadenya sɔrɔ wa arabu tɛna se ka hadamadenya bɔ yen fɛnɛ ma fuma parce que balamuso arabu filɛ a ma nɔgɔn ma fuma parce que an fɛ Mali la yan a ma nɔgɔn i bɛ rappeur ye collaboration na mais i bɛ taa sɔrɔ olu ka collaboration yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ bɔ a la fɛn dɔ bɛ kɛ a cɛ man ɲi a bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan ma fuma ok o tɛmɛnen kɔ i ka groupe kɔfɛ sisan i yɛrɛ kɛlen rappeur est ce que i ni dɔ ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ou bien a b'i kɔnɔ i ni dɔ ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon ne kelen rappeur ye ne ni dɔ ye featuring kɛ i n'a fɔ par exemple e yɛrɛ bɔra ka kuma mun fɔ ne ka sigida rappeur dɔ bɛ yen ko Flisco Oji an ye featuring kɛ an ye clip kɛ ne terikɛ dɔ fana bɛ yen Louis ye Guinéen a tɔgɔ Bobo Jengsta ne n'o fana ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn bolo an ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n ma fuma an filɛbaaw fɛn min ka di o nege ti bɔ a ye to an ka taa duman wɛrɛ lajɛ ka segin ka na an ka plateau kan RHHM numéro 1 They gotta be on the beats. I'm a vision of my Beats by S. Shano Wiz bin allé avec LS. Il be fait que ne fait o ekele. Ne teni que ne teni fait o fila. Il be flow bida bida me bara. Mama geto kono la te moche. No pa geto kono la te moche. Ni mi ame fo ki te chexe. Ni te fa abe fo ki te chexe. Kana jugina be ni ka plaisir. Ah oui, fo ne ka chefo. Ne te discours di na fo mil mo. Shano banga fa so de lam. Ah oui, begite siri mali badelam. Ah oui, mega para mega tara kala fo ti vendara shano my mama, shano my mama, shano my mama. Amiga arrivé, amiga arrivé, amiga arrivé, amiga arrivé. My nigga follow me, my nigga follow me, my nigga follow me, my nigga follow me. I gotta see you tomorrow. My name is Flisco One Baby. Sushano sur le beat. Ame maliba kala ya on te pora bi. Ngamanu me para de ke. Isi gigan fle ame tunya la jeng. Nete na stoppe. Konga maliba yugu yugu. Ifete siramina nete seka stoppe. Nega zube ka kushi de ménager. An kushi de mba ante seka mokoye. Siraga ja negezi iseki stoppe. Ngamanu mbo kushi ni ines. Hey, baby ni finesse. Purchase your tracks Para de today. bega. Amiga arrivé, amiga arrivé, amiga arrivé, amiga arrivé. My nigga follow me, my nigga follow me, my nigga follow me, my nigga follow me. Antena job, I'm a vision of money. Purchase your tracks today. Antena job. Manager Uruki a de la Fiat DG. I'm a vision of money. Il be flow. ano madimingo o ye maa yɛrɛ nɔ ye anda o laban ye boli ye o n bolo bilangi sɔn o kɔni tɛ maa ɲumanya ye o da joli ma ti tiɲɛ kuma fɔ abada an bɛ plateau min kan ne y'o fɔ aw ye an n'an ka seko ni dɔnko tigilama min bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn na de kɛlɛ ko tɛ yaasa aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ
dongo min b'a la tala min b'a la a bɛ fɛ ka fɛn min laɲini art kɔnɔ yaasa an k'o dɔn Sano o tɛmɛnen kɔ clip tɔgɔ bɛ di album bɔra i fɛ yan bon album ma bɔ fɔlɔ album ma bɔ non album ma bɔ mais a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ a kɔni mɛ a kɔni bɛ kɛ mais a ma kɛ fɔlɔ a bɛ i ka projet la bon a ma album ko jateminɛ fɔlɔ a ma bɔ a tɛ projet fana la bon a bɛ projet la mais a ma fɛngɛ fɔlɔ m'a faamu ok basi tɛ Sano diɲɛ baara o baara n'i y'a fɔ i bɛ gɛlɛya ani nɔgɔya fɔ bonya ani karama i b'o fɔ ne kɔni b'a dɔn bonya bɛ ka a ka sigida la parce que tiɲɛ yɛrɛ la i ye denmisɛnnin min ye i ka comportement ni rappeur tɔw ta tɛ kelen ye dɔw bɛ don a la bi ne yɛrɛ ka jate la dɛ n'i ye ne balamusa ɲininka ne b'a fɔ ko ni rappeur cayalen ye dɔw bɛ don a la n'i ye tɔgɔ sɔrɔ sigida la dɔrɔn musomaninw bɛ girin kan dɔw bɛ don a la polisiw tɛ minɛ arafulu la a can trop dɔw bɛ don a la ko bitigitigi dɔ bɛ n kanu a bɛ fini san ka di yan wala n bɛ zi sɔrɔ fu dɔw bɛɛ n'i donkun don tiɲɛ na ne y'a sɔrɔ k'a fɔ e donkun tɛ o ye Sano e yɛrɛ ka ambition ye jumɛn ye ni mɔgɔ sɔrɔla ka e dɛmɛ sisan e bɛ fɛ ka mun de kɛ i kanubagaw ye pour le moment ne yɛrɛ dalen b'a la hali ni Sano n'a ma dɔn fɔlɔ mɔgɔ damadamani min bɛ ne dɔn n m'a f'u ma parce que surtout je compte toujours sur mes fans n m'a f'u ma fan club dɔ bɛ ne bolo ko la nation cɛ b'a dɔn balamusa olu ko ka di n ye trop n m'a f'u ma donc olu sigilen bɛ sɛbɛnni kɔrɔ depuis Sano ye rap daminɛ hali bi olu de bɛ Sano ka ko partager ko caman u b'a publier n m'a f'u ma en plus olu bɛɛ ye nordiste de fɛnɛ donc an bɛɛ dugu kelen mɔgɔ ye ne kelen ka taa concert kɛ nord la n m'a f'u ma donc u y'u déplacer ka bɔ Bamako yan ka taa fo Mɛnɛga à cause de Sano Wish non o ye kanu da ye donc a balila na a bonyara ma dɔrɔn vraiment n b'u fo u sara tɛ n bolo Ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi amin n m'a f'u ma donc n bɛ fɛ ka mun fɔ ne ka ambition tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ a baara kɛ ka taa ɲɛ halisa ka Mali kunna wolo mɔgɔ kɛra cogo o cogo Sano dɔ ka a b'a fɔ cogo di a dɔli wa tara a b'a fɔ cogo di i dɔli dɔ de b'a fɛ ka kɛ karisa yɛrɛ ne de b'a fɛ ka kɛ karisa ye juste i kɛra cogo cogo ne ko artiste denmisɛnnin tɛ yen c'est à dire ni min dɔnna min ɲɛ a bɛna fɔ anw sɔrɔsiya bɛ cogo min na ni min ye tenni ta min ɲɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kan kɔnɔ o y'i supérieur de ye donc art fana b'o cogo la ni min dɔnna min ɲɛ i b'a fɔ o ma k'i kɔrɔ i y'a faamuya ba la ɔ cogo bɛɛ la dɔ sigilen bɛɛ Sano e yɛrɛ de ka ko ka d'o ye rappeur denmisɛnnin don a yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ Sano yɛrɛ de ɲɔgɔnna ye e y'a faamuya wa dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ i n'a bɛɛ ye fila ye mais comportement min b'i la bonya min b'i kan ale b'a fɛ ka kɛ o ye dɔ fana bɛ yen i ka kɔrɔ n'a ye yɛrɛ mais ale b'a fɛ ka e ka comportement n'i ka arapu i bɛ arapu qualité min kɛ i y'a faamu u b'a fɛ ka o ɲɔgɔnna kɛ yala e bɛ se ka ladilikan jumɛn de fɔ u ye n'i b'a fɛ ka kɛ Sano ɲɔgɔnna ye i kan ka nin conseil in de respecter bon ne bɛ rap nasuya min kɛ balamusa juste i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen olu bɛ ne kɛ vagabond olu bɛ ne kɛ ni olu yɛrɛ ɲininka ne banko tɛ ne bɛ sɔn ko bɛɛ ma n b'a f'u ma mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔnkilida filɛ arapu filɛ juste par exemple ne bɛ clip tourner la sisan ne bɛ se a bɛ se ka kɛ ne bɛ taa chambre kɔnɔ n bɛ n da n bɛ n ka fini bɔ musomanin dɔ dalen bɛ n kɛrɛfɛ n ka téléphone bɛ sonner n b'a ta n bɛ wuli ka bɔ n bɛ fɛ k'a fɔ olu ye clip dɔrɔn de ye wa n b'a fɔ ma donc mɔgɔ tɛ kelen olu tɛ ne cogo ye mais a bɛɛ b'a la en plus fɛn dɔ bɛ yen n bɛ fɛ ka pan kun na mais n ma walawala a ma ɲi parce que i b'a dɔn ko in bɛɛ sigilen don ko de kɔnɔ Sano talen nɔrɔ la ne kun ye clip dɔ kɛ ne ye clip in kɛ yan na i m'a f'u ma donc ne selen clip kuma cayara trop i m'a f'u ma donc manu wulila a dara jɔ ye dɔ fana ko cayara dɔ ko non ne ye rebelle a dɔ tan ka bɔ tan donc n bɛ fɛ ka mun fɔ rebelle tɛ parce que ne bɛ ka mun fɔ école de l'art n m'a f'u ma
n'a ma ɲɛ ne b'a ka fɛn fɔ donc ne b'a essayer ka fɛnɛ ka pratiquer ka yira clip la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ je suis pas un bandit, je suis pas un rebelle, je suis juste un rappeur. Donc, il y a essayé de rencontrer des films, mais il était du là parce que Arabu m'a développé un film mal là. Par exemple, il y a des thèmes, Coran, Mafuma, il y a des clips là. Malfa be rappeur bolo, abara fenga, abara kouira, juste clip de dos. Mafuma, donc, le fait attaquer quoi. Donc, me fait un message passé pour que ça gagne fort. Bafuma. O de la fɔra artiste ye dungare de ye dungare ye miroir mɔgɔw b'u ja filɛ ale de la mais ale t'a ja filɛ mɔgɔw la artiste bɛ fɛn caman bɔ ka jira aw la ani ale yɛrɛ de ye o ye kelen tɛ Shano an ka kurun bɛ ɲini ka se siɲɛ na waati min dira ma a tɔ man jan bilen nka an tɛ fara ɲɔgɔn na ten n'i kɔni ye Sorofe Kɔnɔ wele Sorofe Kɔnɔ ye dɔnkilidala de ye anw fɛ min kan ka di a bɛ a ka baara ɲɛdɔn i t'o bila ka taa ten n'o ma a ka fɛn dɔ tɔgɔ ye freestyle wa tari a ka pela de ye wala freestyle dɔ kɛ an ye yanni an ka se freestyle ma maa ko dɔn bɛ ko bɛ dɔn dɛ a t'i n'a fɔ ne b'a bɛɛ dɔn peut-être e mago bɛ ɲininkali dɔ la ka kɛ i la ne balamusa m'o sɔrɔ k'o kɛ n'o kɛra ɲininkali min ye k'i b'a fɛ k'o message lase tɛ baasi ye i bɛ se k'o lase o tɛmɛnen kɔ k'i kanubaw fo an bɛ sɔrɔ ka freestyle kɛ ka a datugu. Ok, message min bɛ n bolo ka passer juste n bɛ fɛ ka fɔ fanu ɲɛna c'est votre jeune rappeur Shano Wiz Feature Gang Mafuma donc n bɛ fɛ ka mun fɔ manu ɲɛna Shano ma tunu halisa Shano bɛ yen mais juste fo na ko cogoya de don n ko bɛ ka dayɛlɛ cogo na suguya dɔ la. N'a fɔ son tɛ se ka fili cogo na suguya i n'a fɔ kɔrɔlen an kun bɛ son fili cogo min na an kun bɛ clip fili cogo min na donc o tɛ se ka kɛ an m'a essayer ka collaboration kɛ ka essayer ka ko kɛ ko giriman bɔ pour que ka yira bɛɛ la pour que an bɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen an fɛnɛ ka bouger ka bɔ yen n m'a faamu donc an ka ladeli tɛ an ka to o niveau na tuma bɛɛ n m'a faamu en plus ne Shano n bɛ fɛ ka mun fɔ i b'a dɔn balamusa diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ne ni musomaninw de tɛ bɛn kosɛbɛ wa k'o sababu kɛ mun ye a cause de quoi a kun de quoi a kɔnɔna ka dun toro an ka taa fɔ a duma yɔrɔ la an ka taa sanfɛ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ Shano ne donna mɔgɔ gasi la ne donna man gasi la ne donna go gasi la i m'a fɔ ma a bɛɛ ka y'a fɔ ma surtout bɛɛ ka ko parce que a ye ko caman yir'u la ten o bɛɛ ye denmisɛnniya wagati ko de don a bɛɛ b'a la kosɛbɛ donc ni Shano ye mɔgɔ cœur brisé mais a fa de la bɛɛ fɛ o kelen don a ma ɲɔgɔn bolo a tɛ o don a tɛ table a dan donc ko ye min san ta ye se ka freestyle fitinin dɔ kɛ awɔ ok hali bi Mali bɛ dugu ma o bɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ kɛnɛ ma a fɔ ye Shano bɛ baara la don o don Manu bɛ foro la dusu bɛ n kɔni ko Sunjata jate ka teli ni coup d'état a tɛmɛ Shano bɛ fanga ta kɛlɛ de ka di ye kɛnɛ kan jate bɛ ɲagami kɛnɛ kan ala ka dɔ fara jugu kan mamaluba ne tɛ jiri bi nɔnɔ sɔnna i bɛ hiji bɔlɔn kɔnɔ pas de câlin pusi nege a ka bɛn yiri Mali rap bɛ ka jiri bi n'ala sɔnna o bɛ k'o ye dɔɔni an bɛ ye biri tala min na i ko i bɛ o de kama mɛ ka bihi don balamusa ka plateau sanfɛ a dan don ayiwa an filɛbagaw an b'a fɔ aw ye ko nin kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ ye ayiwa ka tila k'a fɔ Shano Wiz kanubaw bɛɛ lajɛlen ye a kana fama internet sanfɛla ma Shano bɛ baara la ka clip dumanw bila aw ye ani son dumanw ye ala ka waati wɛrɛ jira an n'aw la. L'information est devenue instantanée, mondiale et digitale. Retrouvez la bonne information au bon moment et de façon permanente. Choisissez Vision Plus TV. Vision Plus TV, le site qui assure la bonne information. Restez connectés.